دوستان عزیز سلام علیکم. 26 آگوست سال 2026 می باشد. قرار داریم در نیهولستانی زردالوها یک چند زردالو از نمبر میکنیم. زردالو علاقه صفت بهترین دارد. من از قدیم بلند شده است 2 متر شدگی. غافسی از چلیکی نر چلیک باریم. بینید مرحمت. من نر چلیک باریم. این بگویم که در همین 2-3 سال میبندد. این زردالو رو ما نمبر میکنیم. کدام سورت ها است؟ اکو کنی کدام نمودهایش گپ زنید که این نمودها خوششونده است. در питомнике мо сорту 8 намуди сорти зардолуҳо ҳаст. Мачалки зард, монетка, яъне баъзеҳо долларка мегӯянд, сорти турецки сорти лучак, бӯйбӯи шоҳона, тоҷибӯи сафед, абрикоси субҳонӣ сурху зард, мачалки зард. Яъне ки 8 сорт. Ин сортҳо ҳамаш ҳам хушк мешавад, яъне ки қоқ, ғӯлинг мегӯям, ҳам баргак мешавад. яъне ки кайса. Тару тоза фрукта мешад? Тару тоза фрукта мешаду, вай сортое ки шумо мегӯед тару тоза вай дигар сорт. Ин сортҳо не. Ин сорт фақат шудан барои аз ҷумҳурӣ бароварда бурда фурӯхтанд. Экспорт. دوستان عزیز با کدام معقول باشد از همین هول‌ها من نمبر کردن سورتش 900 00 44 89 مراجعه کنید. 900 00 44 89 در پناه خدا باشید.